Goeienaand en baie welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis Peren. Die kwessie van onwettige immigrante in Suid-Afrika bly steeds 'n omstrede probleem. In 2008 het die vreemdelinge haat wat dikwels daarmee gepaard gaan tot geweldpleging gelei en meer as 60 mense is dood. Vandag is dit die sogenaamde Operasie Dudula wat bestaan uit burgerlikes wat onwettige immigrante uit die land wil dryf. Hulle meen die onwettige immigrante word in diens geneem terwyl baie Suid-Afrikaners werkloos is en nie werk kan kry nie. Dudula is die Zulu woord wat beteken om terug te dryf of terug te druk. Maar wat is die moontlike oorsake en die oplossings vir die probleem? Ons is nou via Zoom in verbinding met die politieke skrywer Dr. Ebrahim Harvey en met 'n dosent in politieke wetenskap aan Noordwes-Universiteit Dr. Piet Croucamp. En baie dankie dat julle albei vanaand by ons kon aansluit. Dr. Harvey, is there merit in Operation Dudula for you? Well, to answer your question, it's a very complex matter, Operation Dudula, and the issues it gives rise to. But, Operation Dudula would never have arisen at this moment was it not for an unprecedented social-economic crisis characterized by the worst unemployment in the entire history of South Africa. So there is captured the objective situation and crisis of unemployment that is driving Operation Dudula as it drives many other movements around the globe. There's nothing exceptional about this. You can travel and study xenophobic attacks on people around the globe. It always coincides, not often, always coincides with a deepening crisis and the competition for jobs, basic services, and other amenities. That is the significance of Operation Dudula. But I must tell you, if this thing is not handled properly by the ANC government and the law enforcement agencies, the Department of Home Affairs, we're really going to sit, you can see what has happened in Bredasdorp a few days ago. I mean, hundreds of people have been just thrown out of their homes, who come from other countries. We really have a very big crisis on our hands, and I'm hoping that government, together with the other relevant role players, can convene a very urgent meeting. We're sitting with a very serious thing. I thought it was serious until I heard and I have seen on TV what had happened in Bredasdorp. Then I knew that this thing is really on the verge of getting out of control. It's a very significant movement. I'm afraid the way they're going about things is in a very seriously wrong way. They're about to go into KZN and form branches there and the rest of the country. And what has happened in Joburg is bound to repeat. The pattern of violence is bound to be repeated in KZN, in any other part of the country that Operation Dudula goes to. I'm just afraid that the tech and the Net om jou te onderbreek vir 'n oomblik, just wanted to interrupt you. Piet, hoe weeg jy hierdie situasie op? Is dit 'n krisis wat wag om verder uit te kring soos wat ons gesien het in Bredasdorp en waarna Dr. Harvey verwys? Ja, nee, ek dink Ebrahim sit sy vinger op die senuwees van die ding. Daar's natuurlik 'n ander dimensie van dit ook, en dit is, jy sal sien dat Dudula dikwels plaasvind in die afwesigheid van die polisie en soms in die teenwoordigheid van die polisie. Een van die grootste probleme wat ek dink wat ons in Suid-Afrika het, is die probleem van die afwesige staat. Nou as jy sien waar Dudula meestal hulle operasies loop, dan is dit in informele nedersettings of in townships. Dit is waar die polisie normaalweg die mees afwesig is. Hier in Melville sien jy baie polisiebakkies. In die middelklas woonbuurte word polisieering redelik goed gedoen. Maar soos wat mense armer word, so word die staat nie net al swakker nie, maar hy word al hoe meer afwesig. En ek dink dit is ons werklike probleem. Dit lyk nie asof daar 'n organisasie en struktuur binne die polisie is om op een of ander manier die individu wat betrokke is tot verantwoording te roep nie. En as daar 'n proses is in terme waarvan iets buite beheer spiraal, dan is dit juis in die konteks van die afwesige staat of van 'n swak staat wat nie die vermoë het om mense verantwoordelik te hou vir geweld wat deel word van hierdie operasies van Dudula nie. Dr. Harvey, Dr. Croucamp refers to the absence of governance, absence of policing, visible policing, and that exacerbates and escalates the tensions, but also the violence and intimidation that we've seen. Yes, but it's not only that. You see,
besides the fact that the Department of Home Affairs, police, labor, those are the three important sources that would deal with this thing. Besides that, you have to take into account that the ANC government itself, David Makura, Premier of Gauteng, the former President Mbeki, go and see what they've done. They have contributed. Malema, a month or two ago, when they visited stores and shops and demanded to look at the ratios between, South African employed labor and this has contributed. I said in my column on News 24, really what Malema and them did, and Mbeki's sentiments. Mbeki's understanding of xenophobia is seriously limited and problematic. Mbeki will tell you, no, it's not xenophobia, it's crime. It's these conditions, that's breeding this. What Mbeki doesn't take into account is that at the end of the day, xenophobia expresses itself when people get frustrated and then they start targeting. That's what's happening in Bredasdorp now. They target specifically and they say so. They target people from Zimbabwe and other places because they're taking their jobs. That is when you have the transition to not just xenophobia, but violent xenophobia. So Mbeki's take on xenophobia is highly problematic. And as I've indicated, numerous ANC leaders themselves, have been actually making ultimately xenophobic statements in public. So there's a combination of objective factors, the crisis, and subjective factors, meaning the political parties, the ruling party, and others. And the late Zulu King, really lots of xenophobic utterances from him, unfortunately. But you have to take, this is 2008, you must remember. This thing exploded. What has the ANC government done from 2008 until now, 2022? Bear in mind also, for this, the term of presidency of Ramaphosa, an economist, a political economist on business, they said 3.3 million jobs have been lost since Ramaphosa took office in 2018. He keeps on talking about these numbers and employment, etc., and then you see it in the State of the Nation. The government doesn't play a part in job creation. It's the role of the private sector. So there's a whole lot of policy and programmatic issues that the government is not attending to, which is actually creating a situation for what is happening in the country now. Dr. Croucamp, is daar vir jou politieke ondertone wat die klimaat skep vir hierdie tipe xenofobiese aanvalle om te floreer? Ja, jy sal sien Action South Africa van Herman Mashaba is 'n politieke party wat baie goed gedoen het in die 1 November 2021 verkiesings. 'n Belangrike deel van hulle boodskap het juis gegaan oor vreemdelinge en vreemdelinge wat Suid-Afrikaners se werk neem en vreemdelinge wat betrokke is in misdaad. De Guyton McKenzie se politieke party het groot opgang gemaak juis op die rug van daai argument. Met ander woorde, hierdie xenofobiese boodskap word verpak in die normale politieke mededinging van die land ook. Dit word as het ware normaal, dis deel van die gesprek. Die werklike probleem met werkloosheid, sal 'n klomp mense vir jou sê, dit gaan nie oor buitelanders nie. Buitelanders maak om die waarheid te sê 'n beduidende bydrae tot ons bruto nasionale produk. Daar's geen indikasie dat hulle op 'n groot skaal of 'n groter skaal as wat ons normale patroonmatighede van ons misdaad, dat hulle meer betrokke is nie. Dit vang net meer die media onder die buitelanders geteken word. Maar ek dink die heel belangrikste ding is dat daar's besig om 'n normalisering plaas te vind van 'n gesprek wat geweldig baie spanning gaan veroorsaak in Suid-Afrika en die moontlikheid van geweld inhou. En jy sal sien dat dit word deel van die mededingingsproses. Selfs die ANC, minister Aaron Motsoaledi en ANC leiers begin nou die buitelanders blameer vir werkloosheid. Hulle begin nou skielik wil hulle grensbeheer toepas. Met ander woorde, hulle koop in op hierdie narratief van buitelanders wat 'n probleem is, wat 'n gevaar is en wat mense se werk vat, wat hierdie xenofobiese tipe van spanning nog verder sal verhoog. Dus die meeste politieke partye nou maak 'n beduidende bydrae tot die verhoging van spanning op 'n plek wat niks met ons werklike groot werkloosheidsyfer te doen het nie. Die probleem is dat daar is nie vertroue in ons ekonomie van die mense wat geld het nie. Suid-Afrika is 'n neto-uitvoerder van beleggingskapitaal. Ons belê meer in die buiteland as wat binne Suid-Afrika belê. En as jy nie belê nie, is daar nie geleenthede nie, is daar nie werk nie. Ons moet op ander plekke gaan soek.
dat die redes vir ons werkloosheid as die feit dat buitelanders van Zimbabwe of Malawi in ons myne werk of in ons restaurante werk. Dis die stem daarvan Dr. Piet Croucamp. Ons praat ook met Dr. Ebrahim Harvey vanaand. Net hierna praat ons verder. Daar is nog baie vrae, moenie weggaan nie. Ons is nou terug. Welkom terug. Vreemdelinge haat of xenofobie wek steeds kommer in Suid-Afrika. Om te kyk na moontlike oplossings, praat ons nou verder met die politieke skrywer Dr. Ebrahim Harvey en met die politieke wetenskaplike Dr. Piet Croucamp. And just before the break, Dr. Harvey, Dr. Croucamp was referring to the fact that it's very easy to blame the foreigners, that they're an easy target, and this kind of behavior and violence that you also referred to earlier in the discussion is becoming quite normal, this narrative that's being created and the blame that's attributed to foreigners. But from this Operation Dudula, they're talking about critical skills that should be the criteria of the employment of foreigners, and that if we employ foreigners, and they need to make sure that they contribute to our economy. What do you make of that argument? You know, the thing is that this thing has to be resolved by, multi-stakeholder meetings, the Department of Labor, etc., to thrash out these things. You have to realize that this thing, the whole premise upon which it is based, is false. Of the 12.5 million people who are unemployed, if you take the extended definition, I can tell you now, well over 10 million people are South Africans, So the overwhelming majority of people who are unemployed. In other words, what I'm trying to say is, even if you take every foreign national worker out of South Africa, everyone out, you're going to have a massive unemployment crisis. The presence of so-called foreign nationals, is not as great as they're making it out to be. But your question, about what Operation Dudula is saying about skills, can I tell you why, in fact, this is a problem? Because many of the foreign workers in South Africa, especially from other African countries, are skilled. And often South African workers lack the skills that some of these workers bring from Zimbabwe and other countries. It's a very delicate thing, and it has to be handled carefully. Did you see that EFF and Operation Dudula supporters almost came to blows? It could have been a very violent flare-up late last week. That is what you're sitting with now, and I'm shocked that the ANC government is not intervening and calling a meeting, of the relevant, the EFF and Dudula have been at each other's throats. It's terrible stuff that has been going on over the past few days, You can imagine if they have to confront each other on the streets. I don't think the police, Department of Labor, and the ANC government is giving this huge crisis it's a powder keg we're sitting upon, the necessary attention, really. It can explode in a way that will make even look what has happened so far like a Sunday picnic, I'm telling you. It revolves around the extreme sensitivity about unemployment, poverty, and you see what's going on in the townships. It's the very worst situation, a perfectly ripe situation for uncontrollable violence unless the powers that be intervenes constructively, calls the relevant role players to a meeting, and hopefully finds a way forward. Ons het al in 2008, toe ons na die eskalering van die geweld gesien het ons gehoor ook al hierdie praatjies oor wat veronderstel is om te gebeur. Dr. Harvey het vroeër gesê, Dr. Croucamp, dat nie veel is gedoen nie. Ja, dit was wonderlike planne. Maar as ons kyk na die bestaande situasie, watter skade berokken dit aan ons bestaande vennootskappe, handelsooreenkomste, die buurmanskap met die lande en die bure waar vandaan hierdie buitelanders dan nou kwansies kom? Ja, kyk, die invloed van buitelandse kapitaal na ons ekonomie toe, baie met persepsies te doen. Hoe sien die res van die wêreld ons? Is ons politiek is besig om gemilitariseerd te word? Jy sal sien Dudula, hulle salieer mekaar, hulle dra militêre drag, die ANC, die EFF
gebruik militêre jargon om mekaar aan te spreek. En dan saam met die xenofobie wat jy kry waarop ander politieke partye kapitaal maak, jy kry so half 'n paramilitarisering van die politiek in Suid-Afrika. Nou al daai goed skep geweldige sleg indruk en dit vervreem kapitaal. Een van die redes oor hoekom ons een van die lande in Afrika is wat die minste buitelandse kapitaal trek. Wêreldwyd trek ons verskriklik min van buitelandse kapitaal of van investeringskapitaal. Het te doen met persepsies. Die mense kyk na ons politieke ruimte, hoe ons met mekaar funksioneer, hoe ons sosiale verhoudings is, hoe gespanne dit is, hoeveel geweld daar is, hoeveel misdaad daar is, en hulle kyk na die kwaliteit van ons arbeid en ons is eenvoudig net nie 'n goeie destination for any form of investment as dit is nie. En ons sien dit jaar na jaar wanneer hierdie tipe van syfers bekend gemaak word oor vloei van kapitaal na Suid-Afrika. Die president kan maar die een beleggingskonferensie na die ander hou. Ons weet dat die grootste deel van daai kapitaal is geld wat in elk geval gespendeer sou gewees het in bestaande infrastruktuur wat net in stand gehou word en bietjie uitgebrei word. Ons kry eenvoudig nie nuwe investeringskapitaal nie. Ons kry nie nuwe geleenthede nie, want die persepsies oor ons is dat ons nie 'n goeie destinasie is vir beleggingskapitaal nie. Dis nie 'n produktiewe kapitaal omgewing nie. Ons arbeid is gewelddadig, ons arbeid is hoogs geunionized, ons arbeid is van 'n geweldige lae swak akademies is scholarly quality, swak opgelei, en dit is alles te doen met 'n baie lang geskiedenis. Dit kom van die dae van apartheid af, maar die nuwe regering het sedert 1994 eenvoudig net te min gedoen om hierdie agterstande uit te wis, en ons het die kapitaal, ons spandeer as 'n deel van ons GDP spandeer ons meer op education en onderwys as die meeste ander lande, maar ons sien nie die resultaat nie. Wat kan ons doen met die resultate sien? Wel, die politici moet begin om hulle werk te doen, die amptenary moet begin om hulle werk te doen, dan moet verantwoordbaarheid verantwoordelikheid ingebou word, dan moet konsekwensies wees as mense nie werk doen nie. Ongelukkig sit ons het niks van daai in plek nie, en in so 'n tipe van onbestendige sosiologie sal hierdie tipe van verskynsels, die militarisering van sosiale verhoudings, die militarisering van partypolitieke verhoudings, sal toeneem tot by die punt wat ek kan nie sien hoe ons dit gaan omdraai nie, want dit is nou hoe ons met mekaar in interaksie is. Die waarskynlikheid van geweld, van die vakbonde tot by politieke partye, almal hou die waarskynlikheid van geweld voor as 'n mededingingstegniek. Dis die stem daarvan Dr. Piet Croucamp. Ons praat na die breek verder met hom en met Dr. Ebrahim Harvey. Moenie weggaan nie, ons is nou terug en dan sluit ons vanaand se gesprek af. Daar word geraam dat daar tussen 1,2 miljoen en 1,5 miljoen ongedokumenteerde immigrante in Suid-Afrika woon. Dit lei soms tot spanning, omdat baie Suid-Afrikaners meen die buitelanders steel werksgeleenthede. Ons sit nou ons gesprek voort met Dr. Ebrahim Harvey, 'n politieke skrywer, en met Dr. Piet Croucamp, politieke wetenskaplike aan Noordwes-Universiteit. And as we close, about 2.5 minutes to each of you, Dr. Harvey, you've touched on what your expectations are, what needs to happen. What is the biggest fail for you in this conversation and the approach of government thus far? No, let me tell you in a nutshell. The ANC government is completely on the wrong counterproductive trail right now. As we're talking, they're preparing legislation that comes very close to a kind of job reservation, unlike under the apartheid was a racial, racist framework of job reservation. Now you're going to have a xenophobic-driven nationalist ethos to this virtually job reservation legislation that the ANC government is sitting with and preparing to put through, which I really reckon that ultimately it's going to only aggravate the situation. The ANC, has not covered itself in glory. If you look at when this thing started in 2008, it's 15, 16 years, and you have to ask really, ultimately, when you have a problem with xenophobia, you look towards the state. What is the government, the state, done about this problem? I'm afraid that what they should be doing is to call together an urgent meeting of the relevant stakeholders, unions, civics, Dudula, all these movements, convene an urgent meeting to thrash out these issues. Otherwise, Operation Dudula is going to go around the country, and if you look at the pattern where they've whipped up emotions and sometimes chaotic scenes in Joburg, what's going to happen in KZN, what's going to happen in Cape Town, etc.
we're really sitting on a powder keg, really, and the ANC government, especially Department of Labour, the Home Affairs, needs to urgently, very urgently intervene. Really, I think they're underestimating the gravity of this situation we're sitting with. Net ter afsluiting dan van jou kant, Dr. Piet Croucamp, is dit vir jou ook 'n geval waar die regering, polisieering hierdie omstandighede onderskat en wat verwag jy moet nou gebeur? Nee, ek dink die regering het net nie die kapasiteit werk, die organisatoriese kapasiteit om iets aan te doen. Ek is baie versigtig vir Ebrahim se voorstel in die opsig dat wanneer jy hierdie groeperings bymekaar bring, jy sê ons is bereid om julle te gesels, dan legitimeer jy as dit ware die gebruik van geweld as 'n manier om jouself deel van die nasionale gesprek te maak. Eintlik moet die polisie hulle werk doen, eintlik moet die administrasie hulle werk doen, die minister moet sy werk doen, die regering moet sy werk doen. Ons kan nie toelaat dat mense wat rondgaan en geweld aanstig, mense aanrand skade berokken, hulle op daai wyse deel maak van ons nasionale gesprek nie. Hulle moet tot verantwoording geroep word en as hy oortreding begaan moet in die tronk kom en as hy in die tronk gekom het, dan moet die ander mense, dit moet 'n afskrikmiddel wees vir ander mense om soortgelyke maniere te probeer om homself polities te mobiliseer. En selfs politieke partye, soos Guyton McKenzie en Herman Mashaba, hulle speel met geweldige vuur, die ding kan buite beheer spiraal wat hulle betref ook. Jy kan nie mense aanmoedig om die een groep teenoor die ander groep op te stel in 'n poging om politieke kapitaal te maak. En ons het reeds gesien, daar's baie kapitaal daarin te maak. Die rede hoekom Herman Mashaba so goed gedoen het die laaste verkiesing, het 'n groot deel te doen met sy xenofobiese gepraat oor buitelanders. Maar die feit dat hulle juis soveel steun gekry het en die ander politieke partye, sê dit nie vir jou dat daar onderliggend mense is wat aanklank vind by daardie boodskap nie, Piet? Jy het minder as 'n minuut. Ja, Suid-Afrikaners is desperaat om die probleem op te los. En as jy kom met 'n repressiewe of 'n autoritaire tipe van manier om dit op te los, as jy sê die staat moet geweld gebruik of ons moet wetgewing maak om hierdie ouens uit te hou, baie mense sal daarop inkoop. If you offer them blood, they will probably take blood. Maar is dit wat ons uiteindelik in Suid-Afrika wil hê? Is dit hoe ons grondwet wil verstaan? Is dit hoe ons verhoudinge tussen ons en buitelanders en tussen mekaar wil konfigureer? Nee, ons moet die regte ding doen. Ons moet 'n ekonomie skep waar daar geleenthede ontstaan, waar daar werksgeleenthede ontstaan, waar ons mense werk gee. En dan moet ons die wet toepas soos wat die wet toegepas moet word. Ons kan nie toelaat dat mense wat hulself krimineel gedra deel word van die nasionale gesprek oor ons politiek omdat hulle die opsie van geweld voorhou nie. Thank you so much, gentlemen, for your forthright discussion. Baie dankie aan Dr. Ebrahim Harvey en Dr. Piet Croucamp vir hulle deelname vanaand. Dis ongelukkig al vir vanaand. Fokus word môreoggend om 10:30 vir die laaste keer op SABC 2 herhaal. Die laaste keer môreoggend. In die toekoms gaan daar nou nie meer herhalings wees nie, maar ons is wel nog steeds beskikbaar op YouTube en dis waar jy vir ons kan kyk. Jy kan ons ook volg op ons Facebookblad by Fokus SABC of volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Jy kan nog steeds vir ons ook e-pos stuur aan fokus@sabc.co.za. Dankie vir die terugvoer, dankie vir die saamkyk. Ons hoop jy kan volgende Woensdag aand om 7:00 weer by ons aansluit hier op SABC 2. Ons sien jou dan. Mooi bly.